Local Enduro Finalet. Wow, tira gyapon no, bisag lapok. Okay mga idol. Padon Sulinay, followed by Ron Balidor. Ikatulo, Daboy, Iloren. Alright mga idol, Padon Sulinay, followed by Ron Balidor. Ikadua, ikatulo si Daboy, Iloren from Maramag, Bukidnon. Alright. Gabi ka kusog nga ulan mga idol. Alright mga idol, local enduro Finalet. Dire na barangay ani Claveria, Misamis Oriental. Pista celebration. Motocross competition mga idol. Local enduro Finalet. Grabe ka kusog ng ulan mga idol. Tira gyapon si Padon Sulinay. Kambras mga boss idol. Padon Sulinay gyapon nagunaw. Number 13 Ron Balidor, ikadua 118. Ikatulo Daboy Loren, number 6. Lima raman sila mga idol. Lima rang nanagan sa local enduro Finalet. Susog ng ulan na eh. Mga idol, local enduro Finalet. Alright mga idol, Padon Sulinay gapon naguna. Isundan ni Ron Balidor, ikadua. Ikalima na si Daboy Loren kaya naligid siya dito. Grabe sa kaligya sa racetrack. Mapsa na nang naka-orange ba? Grabe ang kalaban, layo na kayo. Grabe, Padon Sulinay from Bukidnon. Kadua Ron Balidor. Alright. Hala, dikit ng laban. Bakbakan na ito damak.
kaupat na si Daboy Loren. Naligid ka na, kaupat na karon. Daboy Loren from Maramag, Bukidnon. Number 6. Yung motor, number 6. Alright mga idol, local enduro, final it. Ere na barangay, Ani, Claveria, Misamis Oriental. Pista celebration. Motocross competition mga idol. Alright. Final na sa local enduro. Oh, kusok ang ulan, no? Alright mga idol, uman na. Follow and share sa itong Facebook page. Pitik ni Yoyo 2.0. Huwag sa itong YouTube channel. Please subscribe. Pitik ni Yoyo 2.0. Alright, daghang salamat sa tanan. God bless all.